أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية
لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أحمده تعالى حمدا كثيرا مباركا يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على وافر نعمه الذي خلق الوجود وخلق الإنسان وأحسن تصويره ولم يك شيئا مذكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق سبحانه مجزل الثواب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأصلي صلاة دائمة وسلاما تاما عليه وآله الطيبين الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، kwezi mafundi watu wazee wangu wanama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yesu waruwafikisha rejelana leo armemi adia hatu ya humtola watu wa suratu an-Nahli ikao leo siyararo ranguri mjia asigare ndao ta halisi na wotsi ubenza hatu yandi shorarao ukaya ukawa mrunge mraulimia aizo mruka da juro wa mzo vesa denda mbio kari uno sedim zenzo banga kwa mtsana mruka tsanja mruka da juro wa mzo uwe denda mbio aunge hapo nenda isho ya tosi rizoea ukaya si urenga ngara jodini chenjeza pale kwa dini rizoea ukaya si urenga nyasuya katsiba mbio katsiba ulo wa fundi Mohamed Sule katsiba nchaka chotsa miye ilo bango jesindi ha rizoea ukaya si urenga nyasuya rizitoa na sero nesesi babu lokara mbakanga zifaidishao owenji o walobuge watu bareni soafu amado wa rojina wa ivaharao abuya wala simari baliwa ngotsepiga wo bali raenda juzi yoneli jenda lelo na sirinya milia haurenga wala mamufasirina yani at-tabi'in wakama hajana bikadasti na baadhi ya masahaba waziro leo rinjia haruma at-tabi'in riviri wasolimwa fundi watu rahimahullah zima harwe tabiina Mujahid rinjia haruma Said bin Jubair rinjia haruma Taus jana
leo ngarjohenda haruma wahab. Idhan kabla rejenda hiyo ndoonesa ezihazi zilio haruma suratul Nahl. Suratul Nahl ramba ukaya ngabo ilmu ahonesa zebahari science de l'océanographie. Wafasiria ngabo zahamba harume bahari. Ramba haruma suratul Nahl ngabo ya ilmu alhisab matematiki. Na hiyo ndio razingara rawan sura kan sivan rolisau shisabu haruma suratul Nahl au haruma Qur'ani kamili. Yani garedao halugha ya zisabu. Rolisau kai bas haruma Qur'an bismillahir rahmanir rahim. Yonese hao hanjaza zisabu yathibitisha zanongo hizo. Karjazia na wansura njensu hiyo ronesa bismillah huyo heli yapangiha kaka ipangia harfu 16. Zi harfu 16 hizo zirede hapas ya ukalikile aya sura ha sura harfu harfu atajeo lelo riziviri owinji jana riviri haruma ze sura ikaongizona harfu za ungulo ama yasin taha qaf nun wal kalam. Ronesa siri jazi ilmu fi alquran iliyo harmaze harfu hizo harma shaysa hiyo karna ureji haukanga sinaza sari joza mbale ilo harma shaysa kama ende ubom sahafu. Angalia suratu at-takwir. Suratu at-takwir. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Ngwesa na nisosoma ikakuwa hundunga norongo sikusodi nisome ushie ngabo harufu ichongohenda na huja yao harufu ichongohenda na huja hiyo dhali إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا zila pia tunaoshia dhali ngosohenda na huja na wundo ramdenga esura huo rijelo nese ilmu albihar yani ilmu ya oceanography yani ronese mbabi haruma upande huo haruma ijazi ilmu fi alquran haruma aya ya kuhusiana na yao ni hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuhusiana na yao ni zenongo za venulwa ni wanazioni wa iliwa huu mzima wa Anatoli wa Shirusi na mzima wa Lek wa Shimarekani hapo harumwe dunia hino kabati wa Rwanda harumo taalam wa kiteknolojia wazidiondwa kabati umru ulonzia ni wenu hawa wasudi daraja basondu wao waondo wakaja wa dekufri ya siri ya he aya wa idha albiharu sujirat wa benuwe حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم يا ولسوكايا آخر الزمان رجوع يسمى حديث قوجو جعل ماكم بس ما قول مزع على ماكم يزو قوجو لا وجنه لمرو هرومي بهاري نابو بهانو لجو لا عدن تزم كابيتاليا اليمن أبدو با متوم صلى الله عليه وسلم هبرسيزن نونو habanga wajula wa jahannam rolijula wa hubarin haruma omji wa Aden basinga mjawe siri ya jao ondoa wafungwa wala na mnyo Samia mana katiwa unomba maji ndade manambia mwana marajadina jeze volume ile sauti itijo shidaka kabla ya jawasuli
basi wao wende wajundua wakaharmwe bahari ambao bahrul arab abonge alisao onsinima indini onsinimwe ti Arab Saoudite usiha alafu wapire wasie ino ambao Oceania waje wa wasili Mer Rouge ile bafu na Mtume sallallahu alaihi wasallam abanga wajula wajandaha la mru msoheza ma ngomwezi ala bijula wa harmum ji wa Adan abono bahari juu abonga runda ka Mtume sallallahu alaihi wasallam ha precise baha na bokaja kana pare kaja kana zana za ubima ya calcule distance na bahanu ya bezeno awe tafsiri yao ukaya hakautiliwa shiuno halugo za kan kabisa na pare na naomba wahi umwambia kahamba katika na taraddudi hamba wabiri mahashiri na majanamane na mengo ya ilmu jathibitisha hizo ya ambaye yanderilona mahashiri na majanamane na aizo yule bandu kwa uvira tena rones shangare nao harmashi sabura she sabura mbokae kangaleze ana kabisoma harma surat at-takwir sodo fumbua dhali basi haurejeshi sabu bas ramba ukaya ze harufu 19 zilarmwe bismillah yunde bas ya Qur'ani pia jana roneso muujiza ulio harma ze harfu 19 uka آخر سورة سيدي آخر آية دي آخر سورة نزلت لما دي الوباء ونيا تفسير سورة النصر بس وجوا كالكولوكا آية هنداني دي آية هنداني يونا حروف ومن شدة وكالكوليما كلمة مناقا متفاوت يا حرفنا كلمة وكالكولي إذا كلمة وزهونو بزوكومنا شدة وجواه من السورة وهنداني ياسيها السورة وهنداني ياسيها اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق حتى جاءتي بس هو كان كيله أنا بنو نجزم قال بلاد سبو هربي يقرأ لينو هذا harfu blazi sabu hata ngabu za kauja direct kalimu ikanga nyujana ngamjoshi da wandushi huye kanga nyondu wajana maili ngamjoshi na ndozi hapesize kaliyo nyezimu ngabo mahalani ya ihansi akili na ilmu na shisa kushifanyas mathalan amadu wakati ambaka wasakhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujum sabu ngabo sabu ya sakhara al-layla lakum al-layla yemasihu shoyi masihu wabonga rjo wakati yanje hazisabu wala hatu la musa 12 masihu anjia shwisa msana anjia hapo ngari kalkuleo rango wakati msana wanjia hapo sa 12 za tasi shwisa haya ash-shamsa wal qamar emania de jua lizungulia au haisab emanu mwezi uzungulia au haisab emane ardhi zungulia au haisab awe fasiri yao ya ardhi ngezungulia au harumwe nafsi hayo waje hendeni waje masihu na mtsana shwisa sa 24 ya ardhi ngezungulia au bafu ni mwele jua ije na hendeni ije na msihu au gatwe na tarkalkule mwaha wansihu majana marab na muranda na tsano na zile razine abuya shisabu harumwe Qur'ani shinzi haya basi zevali zilio wa sura at-takwir ngizo 19 lezevali ngizo 19 ekarede idha samaa fatarat udungeze aya usumetsena zevali zilio yabo ngizo mfukara ekarede harma idha samaa shaqqat zevali zilio yabo ngizo 10 ekawende idha zulzilatil ardu zilzalaha atajetim zebali zilio ngizo sana ekawende idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba zebali zilio ngizo 10 na nada kisabunda hapa riwaza zebali jua kiasi zilio redira tsahe bas ya he bismillah haruma ze sura hizo na ze harfu hizo tsahe bas na bakoma na shenda basi kali jumlisa ngoja jumlisa wewe nami utashi sabwisho
19 waingiza mfukari waingiza 10 waingiza 5 waingiza 16 ya total ngio 57. Haya na rendera nge 57 ezalisiwa ni Henry 57 ezalisiwa ni magonga bjo hamba mbahindo bjo fanya fois 19 après quand on 1 fois 19 yatso bakche kadi zima hatanga dokumenta shende tso bakche kadi ekamende mbili ataka dokumenta shenda ngejohe yambabi shake na wasuli 57 ekamende jumabo abongo joenda wonde wo 3 wona awamba ka 3 fois 19 est égal à 57 avoir une base ya kweli 19 harawa pia we 19 harawa pia we idhan ekareleza ukaya 19 hizo harufu zilio haruma rawe bi hatarjir wasili mi haruma bismillahir rahmanir rahim hizo kumena shenda rijali biriula onsi piyarabira raja haruma ismu jalala Allah Rabakan vio 2698 alafu rendera taishi sabu shakaure mwa hata haruma kumena shenda hatarjir Paris et 2698 remondoka kumena shenda nge wahari abo harizalisa natija rendera hunda ar-Rahman ilio mara mengo mitsano na mfukari ramba enerta imbahi ndojo rema tairinikeyo ramunda kumena shenda nge wahari abo tsena harizalisa renda ar-Rahim rajara munda mara jana na kume na 4 alafu renda tena razalisa mbahindu yakauzalisa ekumena shenda irinikeshe sana raja haruma hizo ramba jana na wasuli lelo abo ngaronda ukaya omojuza wa Qur'an haruma shisabu nguo mwinji abo shisabu de helirian shio rango wakati watilo mbani hamza zahu shisabu wakati watolo ishisabu kwa yeshihaho ishisabu umlawohaho ishisabu yepiyamaho hima ishisabu ubaafiwa ishisabu uhisabiwa ishisabu sabi kontroleo ishisabu waziziwa yani waziziwa hizo wafanya njema bizi njiliwa ujumlisiziwa uniki ishisabu idhan rabauka za ilmu rabauka vizohar musurat an-nahl sharambauka ngarengo elimu ya hisabu rihadisi siniyo mbabi sipia shanga tolenda hamwe mweu amaranga mjokaya ngabwalo hamadami kwa tujo hisabu alafu karna wali hamizo miziru ngajone na tartibu harmwa uwangu ekarreje haruma sura wahandani ranzore ni raunense ya hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruma za ngozinu Mwenyezi Mungu amaka idha shamsu kuwirat wakati lejua berwa lizima hadi kalna wala wa idha nujumun kadarat wakati zenye razila o malani zibiyo zichoburiha au zizimia zikeka ziwala wa idha aljibalu suyirat wakati wangojodoangalia waundema jabali kayati bana ya dokaya ya unulo asekula kwenda ule ujue wewe wa idha al-isharu attilat wakati watungaji zinyama abo yavumulwa banu ungamia ya waswili emezisheda na yeuzaya na bweke ngamia yi waswili wakati huo abo mwarabu kadikano yehama mru ulona mzade yatimezi ulindwa yazaye ikadikano okabade maisha pia bakishabana baso wakati huo zengamia za jali za waswili daraja yauza wanugwa jozi fuza watawe ezi yuko kupikani abo ifasira abo sisi wanambewa hao ngojo fuza watawe sisi ze magazi zao ngojo zifuza watawe sisi Mercedes yao ngojo zifuza watawe si yani ngozo fano ni kadibu wa idha al-wuhush hushirat wakati wanyama sio walio yonsi pia wajunji ndio wazima wa idha al-biharu sujirat amalo bahanu rakaurajay rije ronese haruma wa mu'jiza al-Qur'an wa bahana wa idha al-biharu sujirat
wakati eze bahari zijoupatiziziwa mro haruma ilmu ya eze bahari haruma ilmu ya eze bahari waungo rabia ukaya wade watundu ukaya watahawa juu zabarindini emajiala yatuzama ali zabarindini emajiala yatuzama na hapo sisi kangara nzuri rihensi maji yake hapo natirovuja leshisima shienda riwashi leshisima halafu msizoni rigaritie ambao glasi ile maji yabakiba wao lazima watunde zabarindini maji yatuzama zabarindi wede waondoka ye ardhi ya ihansiwe majala onsipia iyo ardhi special ya batindami do wangu wa oceanography wamba ila ardhi special ikawe ardhi yongabo khatari tena hauka mungonu mwe khatari ya ardhi yo usiku mungonu mwa usiku elo hundana nasho kuamro msendivu majala onsipia ngajo hanga mshizo wamba wangu siku mungonu mwa usiku kwa hundana nasho kutsinifu ya jadaha na mro ye ardhi ila ngejoro hotsema jiala ya hange ya hise haukayo ardhi special Mwenyezi Mungu atukuruba wa idha albiharu sujirat no wakati ze bahari zijoupatiziziwa mwendaya hasibabu himre hasibabu kai ardhi yo ngejoupatiziziwa mro hawayo volcan joka paso hontiniho halafu ipatize ardhi hiyo hata ikaipatiza hata ardhi hiyo ngejo mwe maji hamanyungu waitia maji wakazabo zio waivuza hata maji ya hanga waida albiharu sujirat halafu yule aya ikao wanu wajuha wamba narilera junu ritsahi inga toka munda no windini harumwe bahari wabira wenda harumo mahala nikabdiho mtume sallallahu alaihi wasallam ya precise wabiru wabiki wasi harumwe sudi ya he ardhi ikara manda harumwe sudi abo yonde libavu la he Afrika usia yonde Marekani Latine usia halafu hodo mahala na baadhi ya nchi za Kiarabu usia halafu ndo mahala wa Swahili wande watsahe esirilo yao basi esirije kalim yokaya hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam bila hukumu sahihi Muslim يا بن ابنائي لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات القيامة كينو كاي أو كينو هيما تفسير كناموجة حتى تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات mpaka wajiri miujiza 10 يعني طلوع الشمس من مغربها lejua ngaljula ya ulalkutso ya ularindao litso ngerjo fungua ihondi holi jola ho haya mutasi ani mutasi ngarjoli munda liadisiza ula uhamu yanda yabili amba khuruju dabba mnyama ikao mjoka uroha ikao ya mishauka ngujo hitsili wangu harumu msiri wa mak ikao ya hitsilo wangu yeye anikabati mjoka na mbionkali ujoshide mnyama huo haukaya mngemona ngujosoni just banzia tawe basi kabati ujoka mpesi yashide mnyama huo na sasa shaka tuna wakati wa mzeleza wa khuruji ya ajuju wa maajuja wa komori uhambaka ajuja na maajuja yani ulawa ya ajuju wa maajuja yaje katsumueleza ba wa dajjal mujohuja ya jaza inowa wa Isa bin Maryam ngujosiha wadukhan na jos dijo upambanya haruma ya hawa hiyo wa thalathatu khusuf na wajokaya eclipse de la lune kaza eclipse izobili eclipse de la lune yani domli wa hamadele ko hama domli wa wahe omwezi na baada kijiografi omwezi wokodiwa kijiografi chaque artilo wakati releza heli zenogozila skonjiri hatarendera mpaka omwezi uliwa sho omwezi wokodiwa omwezi ngabonzia maksusu wal qamara qaddarnahu manazila hatta omwezi uliuhatiza mahalani ya ubira wende hata ureje hamade heliwani saula basi abo ko mahalani ho ngabomna defiance lazila zisamuraza ngabo mna defiance ya jiri basi enda habadiliwa ne ardhi
ardhi ngelo dubu bahari yabo isisimvuli au kayaba lo mwangaza ulo hamwe mwezi ngola wanao nede jua halafu ngore mao hamwe mwezi sisi lo hamwe ardhi riono hamwe mwezi wala shaula mwangaza wa duba hamwe ardhi baso waka wasi hamwe mwezi baseke ardhi ila tazisa yende ibebenuha sisi mvuli omvuli ula wofu ni mwezi sampo mwezi uliwa sampo mwezi uliwa hizo ndo zinazisabu ramu ile de maana ukaya wanu woshida wa calcule ukaya mwahani mwezi fulani bavu fulani mwezi ngojo uliwa hakawa calcule vitesse ya he ardhi heli zungulia wa honokaya wajiri nambadilio vitesse ibadili hambabi abuli we ibadili hambabi na abonge tukaenda tabalani fulani vitesse hiyo ya bunguza undeka etreala ula jeunda na netrelo bandu abuyo accident aizo mwezi kauliwa shaubu ndaziwa ni ardhi sharamba kartu zede sawa aizo ngabo eclipse de la ville ikaunge johuja hiyo ngejohalisa mwezi ujoka ho maghrib ikao wojoliwa na rabeka liyo heli razoya wojoliwa shana kulli hali mrasuma geography wambeka liyo kao mziuliwa abongo no hama wa mola shana rabeli razoya sisi wakomoreko hapa mziuliwa haizo kosofu bil maghrib ngaba jo parihania eclipse mliwo wa ho mwezi ku maghrib ani dahula ukotsoya wojoliwa wa khasfun bil mashriq wa parihania tena eclipse ani mlio wa ho mwezi dahubi bil mashriq unajua ani wakati wojoliwa hula wakati udohelea hunu uliwa wa khasfun bi jazirat al arab na mliwa o mwezi iyo special kona uliwa mala ni tsoda hubi dabala Arab Saudite bala wandojoka hiyo ndo wajo uliliwa no mwezi hapo hadali wandwaloha ngo pande ya maghrib waliliwa no mwezi wandwaloha mwe mashariki waliliwa no mwezi wandwa jundao harmwe Arab Saudite waliliwa no mwezi hiyo yana yashinda hasfu bi jazirat al arab kume wa akhir dhalika ya hadithinga ambayo kalim wa akhir dhalika wa mwiswahiza ngozozo tipia takhruju narun ngabajula wamro ino hadithi ya mtume min al-yaman umrongo jula wa al-yaman min ka'ri adan haruma mtazazani ya bahari ya adan tasuqu an-nasa ila al-mahshar mujud tusawandu umro ila al-mahshar wandu wajihunde kubangulikia na mrojoka ula wabo uo ujojuha weneye eka aponga mnabuwe izilo yabo ndokaya balara mbakaze ya ocean abwela ndio sendie ila hatuila abwe hono mahala notoka uheleleza nongo hizo hadafu yabo mrongo toka upatiza za ocean hizo zontipia manabo ngabaza ocean za salia hadafu yabo omroula na tsona iliwe leweno nondo engeurenge ponzi au renge ponzi uilozo essence au gash uihatiba ubalenza uhaza upareju abongo lindo uipatsondo rekaupatsaba ula shala zimomro de hatoba hanu mbonzi yasiza abongo yabo holiweze bahari zizungusa pia ardhi zizungusa pia garjo kaya maji ya kansi takriban plus de 75%, yani jumo mafungu mengo mfukara na matsanu yao yakalatizwa ni maji abonga monao kabo owandu pia wazingiziwa ni maji abwefasiri yabo omropata izempadizo ntipia abo kabati botalia wangu wajoji undangwenda umbio watahai walo mashiriki wende mbio and walo este wende mbio walo weste wende mbio walo nor wende mbio walo sudi wende mbio ngwatawa wende ngwatawa mro na bala wafuzizao la wafuzizao na wangu wajoji undanda wajoji unda bo bohari halafu wa injili wao ya kontroli ya lisiwa aizo hapo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yambo angasina mahashiyo ina majanamani na megomiraru na shenda au zaidi aya hiyo ndini yo Qur'ani ya rewandobi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani hiyo risomo heli anziwa banu ya ukaya wa idha al-biharu sujirat wakati ze bahari zijopatiziwa mwendaya
ya ukaya wa mro wanu masiantifiki wanu wakaenda zembio ramba ukaa mzima Marekani na mzima Mrusi wao ndo wahenda wakaudekuvra baharu yabo yako baharu yabo kabafanana no mahalani wonsi pia haruma wa ulemengu walilao ka usiku mungu na usiku ngabajobla wa mro yao na bado kabla hapo wajiri mkiswa ya ukaya masiantifiki wa shi Angleterre kadhalika wakaharumwe bahari halafu wapenuha jandaha la mrola la harumwe bahari ikao langamiza wangu ziwi majana wangamia hongo wala wa haruma bahari hapo yabo wondo upande wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufasiri aya inu holiho rizeregen mfano haruma se aya ikao ngizona umujiza wa Qur'ani haruma sheisabu na kahurumia au rurumia rango tsilana lelo namba 19 leze siri za namba 19 na rende haruma wasfia liko urenga na side dora mbakanga urengao husoni mwa Wahab bin Manbah Wahab ويمزima haruma التابعين كرب التابعين الملزان روندو وانdu ikawa wadirike masahaba wasomo wasomwe masahaba yakanza somo yakanza al-muradi wanu ikawa wadirike masahaba Wahab way alim min ahli al-Yaman kama Taus general soma na baka Taus asli yahe Iran yabewa ni mfalme wa Kisra mbeha al-Yaman abaki Shah Tausi arendeha mugurumwe tabiina arendeha mugurumwe awliya illah kimalizaji ana basiwo iwadelo tena hala al-Yaman rawa an ibn Umar wa ibn Abbas ahundu bahati izo kahamba zilingena wa waidi maswaba waidi mugurumwe maswaba matukufu na huwa Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Umar kama wakati relezao mwanadamu kaliro welewe izo kamba ya hamba ukaya wotsimba mbo kama dalinawe womru ikawa hazirenge hau ikahazirenge na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawazirenge na sahaba hau harmu aqlahi shawti mru kama dalinawe ruya anhu riwayatun kathira hamba zinji ikawa mimma fi kutubi ahli alkitabi ngoro mwizo azirenge harmu izio zaho ndo watende hamadi Taurat au haruma Injil tabi'un jalil يشبه كعب الأحبار وفنوها هي مكعب الأحبار شكعب الأحبار وهكايا صحابة وي يتبعي وله صلاح وعبادة أكمر منغف وعبادة يعني أبو عبادة كجاك نارية وحكم ومواعظ فكان نغز حكمة زنج نمواعظ منجي وفيد الشوار وأقوال حسنة فكان منلو مما نغز زنج وفيد الشوار hafus sana wa huwa mbamale rajina shemo arif athibitisha ya ukaya wallahu alam ambafia sana umwa jana na kume wa hijri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramba hadiriki wenji arwe masahaba mngoni mwao Muadh bin Jabal na Abi Hurairah radhiyallahu anhu basi mngoni mwazo ngo ya hamba Wahab wa mukaya mathalu man ta'allama ilman لا يعمل به كمثل الطبيب معه شفاء لا يتداوى به amba مثل من تعلم علما mfano wa mlitsoka unsipia soma ilmu itsoka unsipia ilmu unsipia tisharti ke daino rakati manamba dai haina ilmu waisoma مثل من تعلم علما mfano wa mliyasoma ilmu la ya'malu bihi ya ilmu yatohu irumia kamathali tabibi ihama tabibu ikao maahu shifao yeye ginadalao la yatadawa bihi le dalao lila katulire garumia na akunge mwade yeye nge mwade ginadalao le dalao katulire rumia na ula tabi basi ndo mfano mdulo na ilmu tsoka nsipia ya ilmu hiyo tsohirumia haina ilmu tsoka nsipia tsambe kaya awesha kafungulo hapo ilmu ya dini au ilmu ya mabukuni au tijindini de haina ilmu doni yotsogumia yohama mungu tabibu ikao mjuli dalau nange mwadi haregele dalula ngulila to shakatuli ugurumwe mastaajabiyaha dazi abajaa rajul zunzo fanana nasila ustadi watu wakazamba bana ustadi Muhammad Sule jazallahu anna khaira hazal wazambishi hao za ufuzi na batani ya wangu bakanga na akidi au kwa nusu ya imani au sababu ndio Muhammad aiso chezo kundi
basi ambaka jaahu rajulun hajiliwa ni mtu faqala lahu yamngola hamambia mngamjilia tengone kali ajana ndo tkansiba na jangu nongona amba inni marartu bi fulani wa huwa yashtumuka wanu tsaminga mjobano tsibirana na fulani bin fulani ngaihungu tsoula pizza marartu bi fulani wa huwa yashtumuka mungu hajilia wahab hajangu mwabele fitina hilo na msheheli hapa wahab mbaringe hikma hiyo ya rabbi faghadiba wala wahab habsiu غضب هرسيو وقال هبا ما وجد الشيطان رسولا غيرك يشطواني هتزunguli yatahenrume yamrume kajahunda nrume ila soitsondawe yani shetani ngehungu tahumruya mrume kajahunda mruya humrume itsondawe wewe yani na moneli ya mtutuo yani shetani ngutahwenrume abo shetani kaptambe utambubani haye haumufano naye haumbungufu naye kwa hiyo tutamnu mtukufu tutamnu utsiru basi wahabu mwamuka shetani akautsahanu umeyirumie mbu kajahunda mbu itsondawe achino yani awe fasirabo uishiyambi za mwananyuho unapiziwa mnapiza ndawe ba ikakweluka na muumwema ya ukema na nyuha vumbulwa naye ikakweluka na muumwema hao njofa habo yukawa ikwela uhusu kutatu cha umwambie njofa habo ikagizo za hufa kati za hufa za bangalo wangani naye ekanogo za huzi saumuzi ngesa ila oyi akakukaliwa ya jambilo ka wahimbi bangalo mula eza barindi fulana kahuvumbwa naye wahimbi hapa bakaja kubali ni hali zodi la kabla musisi wa Komoro keneza ngo hizo shasi wa Komoro ndio kama fungu bengo shenda harma jana abo zembindi zo bezo haraka haraka usiwasulishe mwananyu yani mbi wazishaze vumbule mwananyu hizo wafanya haraka baike utoka uhiba bisino mwasulishezo baike utoka ambao jana min baina yadihim sadda min khalfihim sadda uhiba metro ya wangu no mwasulishezo yani wakati kama tiwolata kakawushe mwana nyongo vumdo hambi wando balo mafitina watiti bala wale mana hangalia ujao bala jao bale mana sukula jao bala jao bala Mwenyezi Mungu wala aini Mwenyezi Mungu wala kwa tuamba uka zipaliane hapa mwezi wa 10 na ndo ngone sitabia hizo bali tsoba kishano fungu ina tina kwa kawe fulani shabu ngajonze wa suya renzo ndo shahatu no wana ngera mananga jokere ambe wakati huo wakati huo ekari jowa katakara nziwa suya nzizo ndo washe no wana uka ngamadona bezinulelo akunga jo fulani ngina twabiana ngudoka lia wangu ngudola pisa wangu ngudoba nguza sungu aizo mwombe kali amba ma wajada shaytanu rasulan ghayrak shaytani kweli kaja hunda ndo mbuma ekatidawe jona beka fulani kunde basi wamboka wafunyi nafsi almajlis jaahu dhalik kajawahi ala wabala wahab nula kaumwambia ukafulani ngule bizo hiyo kajawahi ajuha wala mdia bakaha kablapiza wahab atonchuke ngoni ngule basi boya njia fasallama ala wahab amdaya wala wahab assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wahab faradda alayhi assalam wala wahab hamaba wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na mwangalia ili akampole ومد يده إليه وهب هنغومون همنك وصافحه همنكم هون هم سيان بدكالي سيبه وأجلسه إلى جنبه هم فرام بنزوك سيبه اسبابين نجلس اسبابين لا جنبه كايا كولا بيزا بس فناناوي رواية عن الحسن البصري وغنباو كايا حسن بن علي من علي المهم ده رواية نتورجي وباو وكمباو ده جنيان التاريخ وتجوان ولا نتورجي فايت بس مزمان ده هو حاجة هم لوكا فلان جهولا متوكالية فلان جهولا متوديا نمتوزي فايت أبران جون دايني هدي هرنجي باكولي au rambe James haijazamtedi haifuni haibamba nono hambasia hambe ngo nikokaga ba hiyo bala beshola kahunde ibala kwele wangu zo hambia wala tsomba ka bude yengo rengo tede na jote do wakati mtume wakati huo wakati wale huo tede yo haniyo valeur anafola mrasha mbaba mja ibala mshia njama uvumizo sababu hudeyo
Yengo ni kwente de nimbeshe. Ani abo sisi kama kabo yala teka seti. Ye badala ka sahib national na Holando bana di yongo onompi mashishomna de buzamji. Halafu ngo ni kwente de nimbeshe hamba balombeshe. Hamba ganeleza enjo balana hamba yawa. Haina mro yeuto wa ishwaloni sho. Uo ishwaloni sho kufuruna dola uso. Hawanumuna erea. Mimi sholoni sho nfede balia umbeshe. Shahar maizo balanga mwana kawe ulabisa taombesheze telezo mutsojodo zidi. Uko mutsojodo bawa ingundo. Abangabo zinga manyatsena. Abantu jawo mjofanyachi. Bali wahaba fanya ubo wafanye kali. Hana bidar mazina sio sawa. Wabamba uka hambiando national yetu kwa Ata al-Kharasani. Hamabia hindi. Hamba wai haka ya Ata. Eku shirani kwa Ata. ألم أخبرك أنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك إن جهم جاكم إسواه وجدوا بالإلمي ونداوي مية حسن مهمة بريزيدان موازير مديركتور وأبناء الدنيا نوان ويكاو كتينا نوازتاو بتسولو سكان الدنيا هاو بس الدنيا وندوا من دوا ودوازك وعبدي ميزيم وأبواب الأمراء wendawe wangamila mwe milango ya huwa ndwako yani ukweli daraja wasilu doringa ili munyo wendawe himeka liyo wemea wai haka ya Ata yakushira ni buata atati man yaglika anka babahu yakweli ngone le muwende wa himili mrukaye huona mujobayo mlango anjo ndani yake makatsumona wayudhihiru laka faqra yahone sukayenge mnayanawe hauti yangubu yabo arimzejoha hapishi wanku halafu mjole kulajo halafu yapishiwa haregeha kansibo mwabone amarabalenga wandoka ekangwa lao do disale sutu hapo nola washekangu la sutu halafu yeye harenge kuhu hajabo mwangona ju seri bekali no aitambaza kaze kubala halafu akaze likembala ibala kalansi ili wando bira unakako lijohamnu mtukufu mulongo halafu wadamnezi ula hoja hamon aba lazima kwa mnaendoa hajahi halafu la tuaji takakatsumo wewe mndungu jusoka yeji ukoi hanhali mndo afanye beva ila bange tayari bindu halafu msengele habani bembabia habai mti habai tu mamba kainti ha hiyo habayinu ya hemdo mshango yalipishi yanike nile hai wewe ngodo wa himidi mruhamandu ngodo wa himidi mruhamandu umme wayuwari anka binahu yeye kina matraka na uhodesa ukai katina mbango tijumea wayhak yakushira albuata watatruka baba man yaqulu dingo mlango wa hemu ya kurumiza baka uduoni astajib lakum niombe bamjumnika ngabo mwikao hatobeka li uduoni namje munsai bamjumnika uongo mlonsi ndo himile mndomandu yani kwenko huyo Allah atusubitao ويحك يا عطاء يكشر البواطوات إن كان بغني كما يكفيك إكوينغو نكاغا ونمباهنغا وطوشا فأوها ما في الدنيا يكفيك بس يابو يفسرياه بلنتو انتو هرمدونا نوليكيوا نجو وطوشا كاكولينغو نكاغا ونمباهنغا وطوشا باينا باينغو نكاغا وطوشا أبا يفسرياه إبامبيدا مكاتولوني يوني وطوشا إما تصومالي وزيه ومور ما ويتواربورا مسورا مسانبيمونا نيواه لونغو نونغي جاوي جاوزيه وإن كان لا يغنيك ما يكفيك يكبالا يو يقولون يو كنا وطوشا فليس في الدنيا شيء يكفيك بس يا كبات بهذا رمى الدنيا وجوهنا باهين ويطوشا كبات هايا ويحك يا عطاء يكشر لبعطاء إنما بطنك أبوي سوري هكا إمباهو يو بحر من البحور يو بحاري ikao hamade za bahar wa wadi min al-awdiya na jangwa hamade majangwa ikao la yamla'u shay'un illa at-turab kabati yojaza embaho hiyo ikatendele kafu hatafsir ngojo hufa ekahufu ile kafu hilo le njie no njie hata zingo zao urende kafu tufu amesene banjo utoshi ngondo wasia wala wasio bila mbaka أبيم دم كلام سيسامبا أنا أعلمك طبا لا يتعايا فيه الأطباء وفقها لا يتعايا فيه الفقهاء
وحلما لا يتعايا فيه الحلماء أباجي ويوانيكالنسيزا ألا أعلمك طبا لا يتعايا فيه الأطباء نسومese utabibu ikao kuna ushinda tabibu tsoka yonti piani kabati tabibu joshona no tabibu la yataya yani la yajizu wa hilman la yataaya fihi alulama nusomese upole ikao kabati mpole tajoshilwanimo wa fiqhan la yataaya fihi alfuqaha usomese namna ya ujua za haki za ustahiki na za ustahiki za halali na za halali ikao kadiajo shinda Mungu faqih tusomese za ngwezo waenda mabakabala ya aba Abdullah abashi abadile somese wamwambia akakallil ya bongozi tarishezo amwambia amma tibba amma tabibu nusomesao fala taakulu ta'aman illa sammaita Allah daila bismillah riloniyo risorfio haruma إعجاز العلم في القرآن هذا شيء صعب يعني فلا تأكل بس وتسلمه فلا تأكل طعاما وتكلت شهولة أو ما جيعون إلا سميت الله سنسكا وتجلي وبك بسم الله الرحمن الرحيم على أوله كان ونسوا بكلي وحمدته على آخره umhimidie Mwenyezi Mungu aliwadise bismillahir rahmanir rahim ulesha ula timizi wambe alhamdulillah kabati utwabibu hana yabo manamo ukahula shahula ikao ushitowe sumuyonti pia ukahula shahula ikao shetani kajaru mkono nawe ukahula shahula ikao shihifadhi haneze makri za shetani ikahula shahula hisho ngashindao shaurekeze esuhaya hao ikauzukiwa mwana ujoja mwana mpole ikangufanywa hazi ngejoka na baraka onono haho ngojo bariki yeze malizaho zibariki lidahu lahu libariki walo tabibu nusomesa wa amma alfiqh amma alfiqh nusomesa wewe fa in su'ilta an shay'in yakawide mwendo husiswa ngongo indaka fihi ilm ujunduka ngojo shinda uzijibu fa akhbir bima ta'lam jibu kiasi wewe ujua kiasi wewe ujua jibu ikali wa illa yakamunuka kutujua faqul la adri hambauka kutujua kutujua ifundisa kutujua hawamjeheda ne denangalie yuli muyo bahari mshatangalie yakati unugizo bahanunzira ganje nwere njahunda nuseondo ji bale nwere wa illa yakatselekalie faqul hamba la adri msujua wa amma alhilm amma upole nusomesao بس اللي كريم فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن شيء بس هو بولي كم هدار ويلوك كم هدار ويلوك لوكا يلوكون أو كم ونوا زي فايدة زي لوكو وقار بوكا هيبة ما ندم ولو كان هيبة كاي ما ندم ولا ما ولي رلوكا نو لا هذا وانو سؤال ولم ولو ما بينوسا زموس جو كم فايدة شاو تلو سوني ماهي زوكا zero harisalisalis hakai aglabu yao otoka idukuni aboshe dukushawisho abunga wanazanyira disahau hiyo la ilaha illa Allah subhanallah alhamdulillah haina ambao wasomao ni shairi dukuni haizo mungu mwazi faida za duku ngazulikao haiba mungu mwazi faida za duku websoma zinji mungu mwazi faida za duku webtihazi aibuloni zo utijozivenu ukaba no warabu mungu mwarabu ikangwa sahau wamjue umwambia ukambia mduka yewe ndo uko mwambia umusaka yemngu mwanzani wa hondo hau hambia ukarongo warishie patima basi kamba mimi mwanzani wa fulani bi fulani utunde mwanadamu wetu unasimisha na ambayo banuo itsingo ikao yemngu ndasi hau ambarongo warishi washahidi urongo wao ambaye wa kumbende kwa ikeba yajo wakabale kebajo ende mjini aro mjini hiyo kwa kujua hisabu wadofunge tsumo nani alafu wakati wafunga 20 wabai hisa wafungu wao waswale idi wakati wafunga tamengo mine la fansi la kazi kimbele ndo mjini huo alafu kwenda mjini ule baba lelo ribo na manaba na wasene mzee wao yana hali kimbele nge joshe hisabu wajua mambo kaba mungu dopa mwa mjini huo wakati adojuwa ili afunga mbele sababu ina basika hisa kwamba ine baino ni jua ndo hisabu ba bismillah ndadi so waza doja warambia alafu ende usiku ndani wa musa badi nyina mwaharara
na mtulida tamau na baleze mwadoni zobala ndaringe mnamrijo ende mtamvuvu haina wakati endao msirini ngurengo mnabwe hende hatia okaika chisabu ye esa ila ikawa mozisa ajia towe wanazijibu walo hama mrijo ya wazi ende wambie basi haina wakati ya rohau yeso lungana ni mwana ola mwana mbabaro endo honze baba na mzee wangu toka utabiha nomrijo unuho jaza oka ekanu sukungu choderinga mneji banzime jetia amujo tabia ola mwana sio shanzana hangu nkongo akaule ndaja zo mrijo alafu mbaba hende kumsijwa mwakabo mzee jerisu erifungonga hambapo kijani mwembeni mautu ili inde ndia wazi wanaziji alafu ajabala njo mvuvu ni hula hato habujusa ai badingo mziro almuradi hashukura to wanaziji hawa mazabala hata wasili jana wa 20 na bali ndo fahamu japo washia tsumo wasili jana wa 20 nini yeye waya hajikana ishekani shada simejande hizo hafikiri hatamba khairul umuri awsatuha bali kadi yanongo numsobe harne amwe badala jana wa 20 bangwaje unrahingu ndina bemengo miranda hawakinishashi sabushila balahe ndia swali wa ramze bala lelo yanga amba msujo bani wa shindani lelo mwambia ni bila shaka na mjo shindana bashi na bashi na sidemze rambi elfunga amba khairul umuri awsatuha elfunga mengo miranda nishatsoba chendo tsomwa bashi sila handa wojo mambe wanu warende iba negatido mwabaneza kwa mjorende banaweza kuuliza saliende abeza salia rifungu jana wa 20 kwamba wewe sorenge mpaka na wewe huru na ngule lori tisho na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي يلika ani wala Mungu ikawa hafungua habari zake zote pia nenda hatambaka wa yakhluqu ma la ta'lamun lifasiri aya yondo siku jana atarudisha hadithi ya ijaz al-ilm fi al-Qur'an leo bahamu yabo yakohodesa wa yakhluqu ma la ta'lamun ulawana ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya laba wala tatrukanna al-qilasa fala yusa 'alayha yani ukanga mjo uturukuze ngamia kama nado sipashia na hapo yije hakikishia ukaba sema kabati mfano msafara enda heji ya farasi au ngamia pashia shangu pashio ndingu pashio tren au pashia meli au pashia afia hizo zote pia basimbu wa ala Allah qasdu as-sabil wa minha ja'irun walau sha'a lahadakum ajma'in wala mru haja kujelezo Mwenyezi Mungu ramba kasisi wanadamu wakati ndio kubango hivyo parsa mndo pokwi yani ya mtezao shihere yani ya ufanya omba za Mungu zisogani hapo wewe ukaanza kumwaziza hizo wewe waandisa hata watimizi waja waandisizao wana wanashiro wanaume hizo wajafanyio hanyu hizo watimizi halafu hata hapa sasa hii ndio forma mchi wewe mwaziza ngo hizo zote hirimu adanzi kwa jao tifanya jao hata tijatire damze wagozi tijatire damze wakoi tijatire damze chuo tijatire jao halafu eleza baadhi habari za ibada salila ili ya upema swa ujovzia basi Mwenyezi Mungu walladhi wondikao anzala hasisi mina samai ula wanalo mayingu niyo okara mbale bingu ilo lokalize shedingi sound mayingu mina samai ula wanalo mayingu niyo hasisi ndini lako hamsisizani ninyi maan yani mina samai maan lako hamsisizani maji menu yala wananae hau yala wanane mayingu yao imaji yao sharabu ngayo na zinwaji yani za ujoa huno zinwaji za ujoa huno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza mala na uraji na harmai maji harma sura al-Waqi'a afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun aya hiyo Mwenyezi Mungu ulibalazo afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun nabii habari فرأيتم الماء الذي تشربون يما جمعوا أنتم أنزلتموه من المزن إني ndo mwasisa harwe mayingu ya ala yako hamlo almuzil de mayingu ikawa yo hamlo ga hamlo nilo irada Mwenyezi Mungu malaika special ya waponde wa hamu am nahnu almunzilun au sisi ndira hamwe majawra sisi law nasha ngeba sisi rikahanza fanya Mungu ka ukazina ufaidisha harwe majao la ja'alnahu ujaja litsojo afanya kungu yani maji yamnyo ikawa yesi hakana ufaidisha tindawe tindeni mea tindesi zinyama zao
لو نشاء جعلناه أجاجا ingesi singaranzao kaanza kifanyeni usomao utiishi Rijasisa ujaja maji ikao yamnyo maji atojo loya fala la tashkuru dinyi kanyina ba marhaba fala la tashkuru dinyi kanyina ba marhaba harmazengo isu maji unao kweli ya sahau maji ya uremao ujibiwa uzunguza haho warenga wahina wajibiwa warenga wanosize emida haho warenga wanosiza ezinyama za haho sasa nsipi fala la tashkuru haizo Mwenyezi Mungu ngamba huwa alladhi anzala minas samai ma'an huo maharamu wabudia maharamu mushidia maharamu fanya zango za haya maharamu umra maharamu muhaidisha anzala minas samai ma'an hasisi ulawana nema ingu ma'an maji hasisi zamba lakum hafaida hanini yani yekatina haja na maji oka tia madasi yokali kanu kavayo kan lakum hasisi zalili wala Mwenyezi Mungu katina shariki wa nje rajamba ka wewe maana hindi nazo jo sistema jinungu ngena wanamu Mungu wajo huno katina shariki katina Mungu mshe wajamba ka hasisi wako Mungu mshangia la katina lam yalid wa lam yulad wa lam yattakhidh sahibatan wala walada yeye leo na fahamu so kama pia manaba hufanya ndongo bahanu ufanya ndongo bawa nduzangu wajo faidishi emana ukubali utango mtango wa mji mwalimu atiye pare dukango nsoka kwao waomba ya au mwananyo mwanza wangu yongo chokeronzi nino uchibiwe hawati atikoze haizo na kufaida watsanga yeye Mwenyezi Mungu rema ji sababu ni tu dabo kawe hindiwe wote mndana ngoni ni kaka sema boko mundu ka hasia abo nyumja hasi hasiyo ndeni ndera fanye salatu al-istisqa ndera sahemvu wa yenye usomwa yeye wai yarere والذي أنزل من السماء ماء لكم منه ulawana ni maji yao sharabu ngabo yano shehao sharabu yani heli yakaya wangu wacho wahunwa maji yao yani nabo ingia kaanza ajo yafanya ukaya yatinwehe sharabun yani mata shrabunahu yani maji ukaya mnyano wa minhu na ulawana ni maji yao hasibabu ya he maji yao tena yakaya Mwenyezi Mungu ya sisi shajarun yani ngamele zao miri ikawe miri hiyo ezinyama zahanyu ngazijohula na abwe miri hiyo ngemele zao haruma hindini harumwe ardhi ya Mwenyezi Mungu tibahi harumwe miri hiyo ngamjuli sezinyama mlenye yenye mfaidishie haruma zenye wasizahanyu harumwe maisha hanyu harumwe nusharafu wa minhu shajarun na harumwe maji yao wayo Mwenyezi Mungu ya sisa watina hansa hanyu nyinyi ngamele zao miri fihi harumwe miri hiyo tusimuna nyikuirenga mlisezi nyama zanyu yani abungabo esido la pai ndenge mlise wanyama wahanu hao hamada zira rakasufe mbuzi jane yaka upwema na mbuzi wende wakaize embuzi raonesa Mungu zero wa mbuzi ya ukaya mbuzi umpulemani mema wenda wahibaru wa mazamba ya wangu watu kwa udangushai ho nguho mdu alafu wabadia waja wamkaiza yeye bahea himeba la mbisani ya kuka hema bango choona ya himeba la ya burise hata ya sisi bonsi pi eka sisi bonsi ardea hime ya nyali eka nyali ardea keti ya lile hata alafu wewe hata wakati upole konondo kabanti tumkono na hicho ulamsa na hohana halana fumu alafu zozo nsipia shajarun tusimuna yumbitu Mwenyezi Mungu melezo lakum ha ajili ya manufaa haya Mwenyezi Mungu melezo ha ajili ya manufaa haya bihi maji yao Mwenyezi Mungu melezo gabazi mbili tsaizo atazenda ndako Mwenyezi Mungu asifanyao ya ufanyilia ozo patika pamaraha hasisema jiha haya toju ememande ya siha ya siharwe ardhi ya hahe ya jameleze mimea hahe hafaida wewe urefaida da wene zinyama za azara yani umelezo emida ikawe emida hiyo de janao na uka ntsole emaido ulawo ya la monde tabia ulima maele abo majimenji ya tsawao niwo ne mashino wao ma Indonesia eka au abushi hedi wako ulimensole ya ukaya majimenji ya tsawao watu wakabushini molozo ngwezi ya ukaya majimenji ya tsawao ili wamelee ntsole hiyo au ujaule maele azara wazaituna Mwenyezi Mungu yameleza zaituni ramba olive
bani izindu zifumbula uzimo zikauvumulwa he akili ya he akaurongoziwa yani ndo warabu wa wakati huo na ukaenge mwarabu wa wakati mfikiri kwa Mwenyezi Mungu ajatuja uvungu wa furi hapa atuja ulivungu ninga mfikiri kwa Mwenyezi Mungu ajatuja uvungu wa chimbila la tuki ajochu uvungu wa le chimbila tuki sha haka yavungu wa chimbila tuki warabu bani zinrongo indi chimbila tuki shwendi poko patuja shwendi jabo kwa wawe ngekuja uvungulu wa zahula ikauzi ya malani ukao kuja paruzisha kuja paruzio shungu na meno wende shabo ikati jatu hambia ukaya himanu hambia maele nantibe na rugai na ziwa na nchisi usahwele wangu izanongo na hamba na nelara hakwela tano mashoni ngona mbono nono bahe emara koyambilo uka ngono mwizo azaito hayashi urambu omuhimu wa zaito olive An-Nakhil urambuo umuhimu wanted wakani bendo kama shio Anaba harambu umuhimu wa hezereze yone bendo kama shio kabla Uislamu hiyo ikana pato kabisa hautu hamwenvinyo uyangamia halafu hizo zonti pia walikiwa zemani fazilo harumwezi hizo kwa kodajujo wenshi watinizo halafu la wana hizo zonti pia iliwa nyenyekeoka wanuko edini Wanozi mzunguka jadu jua umeya watina ukaya wapari hani hamaji ni maji ya wati maji ya kungu cha maji mema ya ujua hunwa ya haja mana kuja parenda rega fungu waja waroze mitamati ya hapo ifasira mwanzo uirohote kaurengele fungu cha uros haizo warejedi ngoni waoneke mfanya zanongo hizo uomru hodari alafu Mwenyezi Mungu ili yabayo mlango waonesa wanua vungulo wanukoja vungulo au wanua watukuziwa wanukoja tukuziwa hakadhalika limalino wa min kulli thamarati nema undayonsi pia ngajao hemaji wa min kulli thamarati ne pia ya hema undansi pia yaja ajida akwa sarambo kajibila tupingilo yao akwa sarambo kaya furia pangilo yao akwa sarambo kamli chingo yao akwa sarambo kamnazingo yao akwa sarambo kashiyazi ndisho yao akwa sarambo kana nagi obahari yao akwa hata tradi yobahari tradi idhan wa min kulli thamarati ne marunda yonsi pia yaja ajili ya hema jiandobi ya Mwenyezi Mungu ya sisa raono malani ya siha ya ukaya arma aya zilwajina awalam yarau anna nasuqu almaa ila al-ardi al-jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun chauna wakama ardhi kau yangamia chacha hanzankavu nafu yangamia raja rasise maji yao yaja ameleza mimea yao iyo ngwalawe minyama hao ngwalawe afala yubsirun zanongo zanongo tuzirambua yani banuba sema tu yala tukazoga ya shapa turambo manongo Mwenyezi Mungu aendelee inna fi dhalika hakika zanongo hizo zote pia ngizona inna fi dhalika hakika harumazanongo za dhukuru hizo zote pia kama Mwenyezi Mungu asisemaje ojumwe zitwaza hatu imaji yao ya jameleze mida halafu mida hiyo ikaongeli wao ni nezinyama Mwenyezi Mungu yatoe ntede yao Mwenyezi Mungu atoereze yao Mwenyezi Mungu atoe olive yao na marunda manwa jina rito ya juu hizo zote pia la ayatan wa muujiza hiyo dalili kuu ya hofu umewahahe hiyo dalili kuu ya onesa ka emri afanyaza ngozi wa imru mkodari wa imri ka hatwalia zenu ngozo pia ze hali zonti pia yani wewe uona yoka wakati wa normal hotel ya 5 étoiles mathalan mala nonti pia normal 5 étoiles wenda wahondaza ngozo pia ngizo automatique zonti pia ngizo automatique Melibanti siono si ikao watu wa restaurant alafu ya restaurant hiyo wewe ngotonjia kabisa munjia ukanzi alafu na rabe de men kaiti kwa meza tu chata jo ukanzi alafu emenu ngemtsengelea ngejo himoso ni mwa de men ngejo so ni mwa alafu ile himoso ni mwa wewe ngotape vale bandu witsa hao emenu yenza halafu shahula shibaliwa bwati na ukashibaliwa ni Mungu werewa shahula washitamani kashitsura te hata vile shahula shi inna fi dhalika hakika hizo hali yao ngesha teknolojia ile hatu Mwenyezi Mungu zinafanyazo tipia yani kutina wakati wafikiriza uwezo wewe kutina wakati wafikiriza uwezo ya kazi pia Mwenyezi Mungu azipanga zile za kuchibia kalio umuchu za damu sha
na fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Abo ndo juna kawo mojuza ndo wando jinikao nafasi wafikiri, ndo jiniko nafasi wafikiri, yani kwa kalatize ordinateur hosoni mwa waraya warumuno hawa pati halafu usungulia haruma ulemengu wela haruma biblioteki ha biblioteki nala wabana basana njia Chicago nenda na haruma za biblioteki zilo hiyo nitsahao shio hiyo na njia haruma biblioteki ile nsipia tana tsaparse shio pale wana kansia na kanso hangwe kali na ordinateur na rudi na rema buto ni aniveha Texas nenda na njia haruma za librairie zilo hiyo za biblioteki zilo hiyo na junwa shio shitsaula tana shiparisa na tswele wezo na kahanza nenza ku Moscow banu balaba babo nenda na njia haruma biblioteki ordinateur ya niveha nenda na tsa na parsashi la shio na shivura walanga mibanu la Viserini Marseille Faransa na vureshi Shila Moscow Shila shanikalensi za hosoni mwangu na shiladi sonsahau ya shanikaze nongozi lazo nsipi abo baseza bakishande lugha madama mjokai wa Moscow abo yo kirisile joka unjili ginga mjofanyaje tena abo tena ngabo system ya traduise direct haruma e ordinateur il a dit ni to weze pages lazo nsipi nzira bise ni be on a la traduction ala fo be haula ni mwambio ka traduise zo ngozo bansweleo wakati ule wo ya traduise zile pages lazo nsipi na miyembula uloba vunibala omba imprimante ka ntole zingongozo zo nsipi unique yazitoe aje helo gaila wakaujua kansi usoma hizo zo nsipi yani wewe unajinika wakati ufikiruka ya akili yakafanyeza ngozi ya akili yakafanyeza ngozi palinga na balogo ikawa lazima mistake kiona na ngo upuzi wao ikawa yafanya mwanadamu hapo mwanao chukira zifanye mwanao jikira zifanye mwanao msomesa mduzu zenzia za usoma umbirilia umnikoa wa hodari wa mtwalize ndijawe chukira zifanye sana ngozi le mwana huwaza tuto ufanyeza ngozi mwana mahamina ne lelo aina mutarbia education ngerabia ukaya mwana mahamina ne ngena capacité ya urongo wa lugha tsano hata lugha nani shadi mazuri alomzuri idha inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun izo nsipia za kurula hizo ngabo alama duruha dalil ngabo ndongo za angalia shati nda haina mtu wangu ajinikao nafasi wafikiri yani borisoma ubano ya ukava jamaa fulani ujinike nafasi wewe ufikirilie izanongo za hapo usisifikirilie zo nsipia solenga fulani mzima solenga rogo nzima uifikirilie wewe hapo unajunga ka ngawe mru harmondo wa rumiziwa wafikiri kazi ya tosha Mwenyezi Mungu jelezo nizo yafanya wasakhara lakum siba Mwenyezi Mungu amdalilishiani pende al-laila wan-nahara masihu na mitana yani Mwenyezi Mungu amdalilishani masihu na msana simrumisheni mwangaliao nahara maasha maisha hatunsipia uhayatu hatunsipia ukanzi haruma umtsana akawa mtsana kutasura juha wala mbazini wala fanya kursi za hahe wala hauna tabibu wala la ule mananya wala fanyaja yani maisha nao masubata yani masiwe hijaredera vumwe sio nsipia Mwenyezi Mungu asikalkule kalio nasala na bakashi sabushika kalio wakati umi arumishie wakati umi avumwe bata bankinga waziza masihu shao kujambo mzifanyiwa weche na mtsanata masihu abo ngojofanyata wakati fulani ajafanya Mwenyezi Mungu afanye kadi wasakhara lakum hadalilishiani ndini al-laila wan-nahara yani masihu numtsan yawka masihu waja'alna nawmakum subata waja'alna an-nahara maasha yani masihu dokaya nyinyi mwadema vumwe zihashu za yuho wakauhurongoza nai umru mwanai wakauruma wakauhuruja wakaukalia wakauvira wahutsimbiza wala wasoanza wahuone wahonsipia wala wabala wende subata wende wanje harumaruku diwa zeze hamuzi lazo nsipia udona tabiri ya mahweleshwa mkungo ulo na wala kujeleshwa mkungo aliga wangu ili wadunga na usiku wakaenda msafara alafu mzima mliji mzima mtu mstamilifu alafu la mstamilifu mwambia ule mliji ukango ndungu shauti nuzisezio baba sikubali zilanda wadunga na hata wende mahala alafu la mliji ule mwambia kujumwa bansina hai abenga zifamba narlale ba zinigaba bangwalisi baina la wabala wala alafu wala la mliji katusibenya
basi mpambayano nono so kafsha na una ngwini kaulilai alafu angalia hunduoda havururu kungebala kusunda ba asingazifendi alafu kajatosha amurungu sokumbara ani wola ngebala uruku na kukumbara alafu la ngambaka ngona basenge wapeu babe ngulu na kukumbara ni hali loyo no nsubna tsatimizesha hamlamu alafu mabaka asingazifendi habano wanukorenda jei babala sikapero mbeno je labai friend haba mkuu halafu bala wundi habu le aba abalanga mkumba ro ijao halafu lamwa ibadwa yenza no bakawena ni yangu ndio utona tsiba no mchipe wo halafu la fudo ale nkuyo ndets alors pendant la pédagogie ya mchezo nifanya kanga vo wangu waliso l'examen na huko laila wa nahar yani masivu na msana washamsa nelejua walkamara nomwezi izungu afanya sakhara lakum hazidalilishia nyi simbe simbuzi ngona jana jua liheulite nikamjaula ka ngabo sinyama kao uziwo usifanye masivu usola za tambua lala wa wavema chiva wadonje wa ibezendo za wanyama hivi hapa tutsa masuna mtsa shezo zonsi pia za hani nini wa sakhara lakum shamsa يعني وسخر لكم الليل والنهار أو وسخر لكم الشمس والقمر hamdali lishani lejua ngali mrumishi haoni yani mjua wakati lendao mjua himfanyize hazi no wakati toka hutswa mnesize hazi no wakati liheyao mbeze haraka mfanyize hazi no wakati lo ivuli mruni msie manangi lokali wakati lendo la hatse wana hazi wani mwafanye wa sangozo nspi wal kamera no mwezi na habunga mjoka emimea wala yubasauha emasihu wakati mwezi urema wakati mwezi urema uondo wakati emimea ibasauha hiyo ndio science ni ambayo zinaruhusu halafu kwa msana lejua ngalirema emimea liholelea ze vitamini za lazima zike harmo mmea ili ezinozoka weba lazijezi kae ila ambayo ndio complete haruma ze vitamini pia abunga ze vitamini ngazi holelewa kwa msana mmea baho mwezi utabasa emimea uhea sababu ndini ndani nyinyi wanadamu wasakhara lakum al-laila wan-nahara wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara namulizi hazizo zote pia Mwenyezi Mungu adhalilishezi zozifanyeza hazizo ajili ya nyinyi wanadamu sio toka habile jua liangalizungulia wa angapo faida zilo yao sio toka mwezi uhela angapo faida zilo yao yani mwezi kangondo wa hatso ngapo faida mwezi kangu msiruni ngapo fayo ko mwezi ngofura we maji ngabo udanganyifu wa he omwili akaya mungoni mwa zetsumu ndaro Mtume sallallahu alaihi wasallam bakari zifunge haina mwezi kangojo shila bila shaka hiyo ndi 13 14 15 de mwezi 10 ni mwezi 14 ni mwezi 15 basi wao hii science tena banalidela wone isirilo baniba mzabarindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaambiwa ndo hahi wadofunge mwezi 18 na mwezi 14 15 za baridi ngamjua mala na kwa parsali jawabu ndo mwezi huo wadungo omdiso wa omwezi ngona athari hindini harmo mwili wa mwanadamu no ulanga wadungo na mono mala ni wabira ilo wasiri wandu wao lambuti wa Islam na hidwa sahu faida he mwanadamu halafu wadungo mwezi wa hundukaya mwezi wende hata mwezi 18 na mwezi 14 na 15 abo maji yo vurwa no mwezi akabo mwezi usao himebo hari yo vurwa ne no mwezi halafu kafura no mwezi yetaathirila yonji hamo mwili wa mwanadamu boka mgubanyiho halafu mgubanyiho lo yabo ezibutu lazima zifungwa eziungo za mwanadamu lazima tsumu jumbayo nzima basi ya lazima ibibutu mwili wa mwanadamu yatijojuhamu au ado manongo za tulazim au yafanya manongo za tulazim hiyo ni maana keka mtundumu ikawa hambaka waingela makati ikawa nicho chafuka basi aghlab wanwa kuchafuka wote chafuka mwezi 18 na mwezi 14 15 hapo hatuwajufu ikawa rasule periodi la baana mtambingu ni wala mndo alisorema alafu mtambingu ni wala takwabira nansi wala mndo alikamu legends hapa ngamnifungia wewe ndana rimsikini rimfeba kwa basi watu wala damu kati aizo shamsa kama hapo hizo tunapanga kufanya hasa wanujumu nane zenyora musakharatin bi amri hizo zote pia zihansiwa hao
udhalilishiha mwanadamu musakharatin biamri hizo zonse pia zehansiwa haudhalilishiha ili zirumishihe mwanadamu au karamba ukaya zirumishihe mwanadamu au zimrumishihe faida Mwenyezi Mungu urambio haruma sura nyingine wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibaini وسخر لكم الليل والنهار hamdhalilishani ash-shamsa wal-qamar yani lejua no mwezi daibaini zonsi pia ngizo haruma haraka ngizo haruma mpaparo ngizo haruma hedana huja daibaini wala mtuenda woi hande wala haja hapo wapira nao yani lejua lende liono mwezi wende liono lejua wasakhara lakum al-layla wan-nahara yani hamdhalilishani يمسيو يمتانا هرم آيات رجنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون يعني موجزة يسايا نيزمو هافنبيها يمسيو يالا هالي يوكايا حطوه وكبالا مرديها هرم هيتا والشمس تجري لمستقر لها نلجوا إلو جيلونا مهلا مخصوص لزنغولياو كالجبر وهاون أوهم هذي سابو زنداو هذا في تسدنداو ذلك تقدير العزيز العليم زوزن سبيزوز السابو زي هانسي ونمو داري وانبا الله هايزو ميزم غوام والنجوم لزنيور يعني زنيورا راموكايا كيومي يا هي زي بلانيتي او كان زنيورا hizo zoza gaza hizo zambao etwal alafu hiyo kinyume maardhi au mushtara au zuhal au mirikh au kadha wa kadha hizo zoza gaza he dhati ya haso abo lejua hilo yonyora zilarikozi urabo masiru yonyora no mwezi yotinyora izo zotipi inna fi dhalika bizona zango izo zontipia la ayatin bizona meojuza hu msumu mwinji jizi wenda mno kwa hansi zombani liqaumin yaqilun ya wangu wadona akili wangu wadona akili wa warembe matsobonsi wafikiri warembe matsoboju wafikiri waangalia hapo ulanga wafikiri okay akili mungu mwehazi yayo ifanya hazi ramba yosawa sawa kwa akili ketufanya hazi yosawa sawa na shononde washinua washitahamwe wala kweli ushinu shabo tso shirumia shotso dozinga oso atensi ujo kanza ushirumie shisiye embuzi awengu ife akokaza wala mutenda no ucha shisiye abaya akili tso rumilwa yukaje mwenye ya ilmu tso rumilwa yukaje mwenye idhan inna fi dhalika hakika ndiona arumwe muujiza yonse pia ya Mwenyezi Mungu haridhalilisha emasihu nomsana nelejua no mwezi nane zenyora gazirumishi hao zenyora wakamuguduma zifaida zahazo dokaya zonzia omlao mahalani wenda mahalani wafanya misafara ho baharini waondoka kabisa wendao njia zenyora zila ngwazire mawe macho wajua waondoka enyora ila yoka harmwe sud awenyora ila yoka harmwe nord awenyora ila ngi harmwe pole nord awe pole sud esaida wajua hedi otapale déplacement ya au bonsi warabu wa asili wado deplace hezenyora hizo waangalie namna hino wajue ukaya mananga mjoo ukaya wao mungu wakaujane ne shombo shila bosol wao washitunga handani ndo warabu wakaze ze direction ya ukaya e direction dainu wao ndo wakautunga na hizo zonsi pia zija haruma an-najm wakaangalia zenyora hizo wajua ze direction alafu ze direction hizo wa develop no zinji inna fi dhalika yona harumaza ngwezo zonsi pia la ayatin izona meujuza minji ikaumihu liqaumin ya wandu yaqiluna wa idewao walona aqil wa kunyawa yaqiliha Mwenyezi Mungu hapo wama dharaa lakum nizo Mwenyezi Mungu ya mumbiani wama dharaa lakum nizo Mwenyezi Mungu ya mumbiani fil ardi harume ardi Mwenyezi Mungu arumbia nugo zinji isikalitiza za hula yokoya hula hatu wenda ho hunze yuhondo hunde mavera wenda hunde nsongoma wenda hunde frambas wenda hunde marindi wenda hunde mirunda isikalitiza hayo pia wama dhara lakum niyao Mwenyezi Mungu ambiani fil ardi harme ardi yani abunga buzi hayawani tena Mwenyezi Mungu arubiazo rajarazi hunda yembe halandahu yembuzi halandahu yengamia halandahu yegonzi wao nsipia halandahu bi wama dhara lakum fil ardi na wala Mwenyezi Mungu ambianizo au hizo Mwenyezi Mungu ambianizo harme ardi mukhtalifan alwanuhu ikanja ukaya bishahula
mukhtalifan alwan wado shambani ha ngawona mironda narabika ngawona mronda o mendul ile shamba ngawona mronda o sitswan na tso hanze mironda mili basi ya ajabu la ajabu wende omronda ula upole tunda ho mendul ile shamba lao udohula usinyo swata ukamangoro hero ilanyo alafu ho sitswani wado pole tunda lao ile shambani hao wekaulila ujotsawa ule marunda lao nsipia notile mbayo hela bahai mukhtalifan alwan yabo rekade range rekado mjivo rekade shumu ngabo marunda mahumahu ngabo matiti ngabo ya zinzanu ngabo ya kala mukhtalifan alwanu yani zihali za hayo yonsi pia ekalitea hayo yani yonsi pia ngayo tofauti na tofauti hapo hata zinyama bila shaka ngabo tofauti na tofauti amkaye mbuzi wakati kuzalia mnambuzi kadha embe uzalia mnambe kadha dija za mnambe wa kadha ijaza mnambe kadha yani zozo nsipia mukhtalifan alwanuhu yani eze alama au rekaukudu rekaudu rekando mjivo rekande range ndikande kiasi ya halo le tunda lila au mbazunjwa jina izozo nsipia zifanywango hindi inna fi dhalika ngiona umdhalilishiwa zanongo hizo rizihunde sisi wanadamu la ayatan iredeka hiyo alama huo muujiza huo hiyo aya likaumi yatadhakkarun ya wangu ikao wanabeshelea yani watu ishelea ka hizo ngozi yenu zifanye wandu ebanu za barindini yani sijonji ya haruma mahala ni ukaya mwenye tafsiri wa ukaya alqulub min al-insi thalatha yemio harumu nadamu yonda kalitenda amba lebialandani amba kalbahai lebialandani hamazinya wanda wala Mwenyezi Mungu mpaka lahum qulubun la yafqahuna biha wala miasha kwatwele wambano wamazinya wasunufun nabia ajsaduhum izungu zao ajsadu bani adam izungu za wanadamu wa arwahuhum shizaru zao arwahu shayatin roho za mazetwa yani wao waona eshumsha wanadamu shaze nungazifikiria ndongo za kishetwa ndongo za kusukunza undukafu ndongo za kutia unarumatano ndongo za kufudimia mabaya ndongo za kututamira damu ndongo za kutusababisha ndoa mani wote pia wasunfun nabia fi dhillahi ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh nabia ikao wao ngo haruma shayvuli shamyezi Mungu mtukufu au siku ikao kabati ivuli kati ile shayvuli inshallah majalna minhu Mwenyezi Mungu anatia haruma ile biadimu Mwenyezi Mungu anatia haruma ile biadimu idhan yode kalite ya hemi abongea abo kalite ya hemi ukangi kaliyo Mwenyezi Mungu arambia ka inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatadhakkarun abo watu njia haruma ukawaishelezwa wafanyilwa ndio biadimu la mwiso dalabia ikao fi dhillahi ta'ala yawma la dhill illa dhilluh yani na wala likao kwa tunji hapo shevuli sha Mwenyezi Mungu sikukao kabati ivuli ika tsede eshaha hapo ifasiri yabo dokaya ihodi zurumizi wao rede kwa leo nesewa mabia maili la kabati bea zimabala la ristahiki kabati bea wala la ristahiki hata si ukaribu wa damu si ukaribu wa tabia si ukaribu wa mila si ukaribu wa iboralaya si ukaribu kwa jambo usilamu bea la ukaya wao ngona ni watu waelewa fahamu kala naam amadeli Mwenyezi Mungu kalbahai mazinyama si kaltiho haube ikao lahum ajsad bani adam ngona ziungo za wanadamu sha arwahu shayatin shango na roho za kimazetwa ndio hafi hapo ngabo ile bila ristahiki ndadilo abifasiri hapo na kushile hizo rarendwa na kushile hizo rambilo na kushile hizo rambari fanye na kushile hizo rambari sifanye yani narumia akili hekalio reshele yoka bala rambari sifanye zino aweka kufanya abotsa wabeti maharumele mabia maili yala ikawo yape uliwaje matimawe na sikatwanza wa huwa na Mwenyezi Mungu alladhi ndikawatsena amana ndio juma uwaza izungu ya ufanyila kwa mwanadamu ya uneemesha nawo ndao haruma mwendo ikawa wapeu mwendo mwi mwendo mziro ndio juma uwaziza wa huwa na Mwenyezi Mungu tsena alladhi ndikawa nguo sakhara albahra hadhalilisha bahari
sakhara al-bahra, adhalilisha bahari. Mwangalie bahari, bahari kaza ni mjinru wa meli yana, mjinru wa meli wa metra majana mararo au metra jana au metra majana mane au meli nzima ishinde ibali ya wandu ziwa zitsanu hauzi zirandaru meli nzima na umu ni memeli hiyo ngabu alimrataneli gari lahe ya abule gari hilo haina gari zimabu gali pezeo haruma 4 ton a 5 ton mathalan au 3 ton na abu watiba shahula rijoka ulao yao maguni na maguni ya mbati na maguni ya nsuhu lina watila shairi mchokoro ahabu makarto ya nyama na ya mizia na kadha na kadha na kadha na zilo za tilaka la tojo ndini halafu kweli yende aketi harume majiala halafu yivire ende jume majiala hatobana nzorende hakika Mwenyezi Mungu aritalilishe bahari hauka amri ya Mwenyezi Mungu amwambia ukaya emru ya kati juma huo mndu mtukufu wala kad karramna bani adam emru ya kati juma huo mndu mtukufu haizo mwasilishe shindu shahu mahala nianzo shi wasilishe reka yengu kiria swali reka katukiria swali reka ngukiria funga tsumu reka katukiria funga reka ratsukalisi reka ngenuo yabo mwasilishe bidaya hai wasakhara lakum al-bahr Mwenyezi Mungu walladhi ulika sakhara hamdhalilishia al-bahara ya bahari yani hairende yokaike makini ili mfaidishie niyo meli ya saya yoke tubahiza wangu sha de majuma ala zamba container yani mundu chimba container lijazi wa magari la lijazi wa taka la likaziwa haruma meli ila ka ibalia msekomoro le komoro mumata kosa komoro abu paswe maluja yao mal baina al-bahri wa bahari nsidi vuntsivu za maluja menji na fizi njikao kalite za finzi mahotore meli ila basi angamia ikawe mbanje kanga ufika au isona mvu hanele jiru la melilila au ngiloku hanele jiru la melilila ireme abondele pio basa so juste le pio ya reme tahemeli halafu emeli kawe mbanje hizo nsipia hamdia za fizila kana msonzoe mwende tale hiyo halafu ambie majiala kana mtulilie emruwa birebo jumaho na kwa mrola rambaka ngabo mrulo bala utsuswali ngabo mrulo bala utsutowaza